Bonjour les enfants, bonjour les mamans, bonjour les papas. صباح النور عليكم كاملين. صباح الجد والنشاط والعمل. Alors, unité didactique 2, la vie culturelle et artistique. Lecture. Semaine 2, l'artisanat marocain. Alors, الدرس ديال اليوم على القراءة، la lecture. وغنبداو بعدا بالobservation et la découverte، ماشي ديريكتومون نقراو لو تكست، حتى نشوفوا هاد التصويرات شنو فيهم ونشوفوا لو تيتر ليش تيهضر ونستنتجوا العلاقه ما بين التصويره والعنوان، وديك الساعه ندوزو لا ليكتور نتاع لو تكست ولا كومبريونسيون ديالو. يلا نبداو بهادي. j'observe et je découvre. نلاحظ ونكتشف. que représentent les photos. يلا وليداتي شنو في هاد التصويره وشنو في هاد التصويره. Alors, les photos représentent des produits de l'artisanat marocain. Bijoux, tagines, vases, etc. اللي بالكم هاد التصويرات هادو تيبينوا لنا منتوجات نتاع الصناعه التقليديه المغربيه، يعني هادشي اوريجينال ديال بلادنا. دو quel est le titre du texte. هذه سهله، كنت قلت لكم في لي فيديو بريسيدونت دائما لو تيتر تيكون اون هو وتيكون غرا بارز ومثير. دونك لو تيتر دو تكست اي l'artisanat marocain، الصناعه التقليديه مغربيه. D'après le titre et les illustrations, sur quoi le texte nous informera-t-il à ton avis. يلا من خلال التصاور والعنوان علاش يهضر لنا النص. Voilà, on a déjà la réponse. Donc, d'après le titre et les illustrations, on va parler des produits de l'artisanat marocain. صافي، من خلال النص وهاد التصاور هادو المرفقين ليه غادي يهضر لنا على الصناعه التقليديه المغربيه. وندوزو دابا لا ليكتور، نقرا بشويه بشويه باش حتى الوليدات اللي مازالين شويه تقالين في القرايه يميموريزيو معايا الكلمات. l'artisanat marocain. L'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. Il est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisseries, textiles, etc. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels et leurs broderies aux motifs originaux et complexes. Au centre, les tapis amazigh sont tissés en laine et colorés artistiquement. À Tiznit et Agadir, les bijoux sont fabriqués surtout en argent. Ils sont finement ciselés de motifs. Au Sahara marocain, les peaux de chèvre et de chameau, l'ivoire coloré et l'argile locale sont transformés en produits utiles et œuvres d'art, comme les bijoux et les articles décoratifs. Ces objectifs artisanaux sont produits à la main, ce qui leur donne un caractère de pièces artistiques uniques. شوف بعدا هاد لو تكست هذا راه اكستري من هاد لو سيت هذا،
www.écolier-6berber.info. صافي. يلا دابا غنعاود لا دوزيام ليكتور وغادي نشرح كلمه بكلمه ونيت نشوفوا حتى لو تكست. انت لو تكست شحال فيه باراغراف؟ ها لو بروميير باراغراف، هذا لو دوزيام باراغراف، le troisième paragraphe, le quatrième paragraphe et le cinquième paragraphe. يلا غندوزو. l'artisanat marocain، الصناعة التقليدية المغربية. l'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. جاتنا زعما من داك التقاليد القديمة من قبل ما يتطوروا دابا الصناعات والحراف الى اخره. راه كان شحال هادي كلشي كيتصوب باليدين، مازال دابا راه الالات سهلوا شويه الصناعه. Il est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisserie, textile. فين تيتمثلوا لنا هاد الانتاجات هادو؟ فهادشي نتاع الفخار، في الخشب، لي بيجو، المجوهرات، طابيسري فحال الزرابي وهذا والفراش، طلاماط ايتترا، والتكستيل، التواب. تبارك الله التوابات عندنا في المغرب بالاشكال والانواع وكلشي هاد لي برودوي. شو غير النقش نتاع الخشب كيفاش داير، البوطغي كتمشي للمدينه القديمه تدوخ، الزرابي بلا ما نهضروا عليهم. وحنا ان شاء الله غادي نعرفوا شكون هما المدن اللي عندهم الزرابي original. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. كل مدينة تتميز بواحد المنتوج ديال الصناعة التقليدية اللي هو خاص بها. وحنا غادي نديطايو هنايا، اون فا ديطايي هادشي. مثلا Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leur tapis traditionnel et leur broderie aux motifs originaux et complexes. الرباط وفاس وتطوان باش معروفين بالزربيه التقليديه اللي فيها هذوك لي موتيف، دوك الاشكال، دوك الطريزات وداك الاشكال، داك الشيء كومبلكس يعني مركب، وفي نفس الوقت التركيبه ديالو معقده وزوينه، ماشي معقده قبيحه، اصليه، داكشي اوريجينال. Au centre, les tapis amazigh sont tissés en laine et colorés artistiquement. عاود في الوسط، يعني في الجهه ديال جبال الاطلس وهذا معروفين بدوك الزربيه ديال الصوفه، وعندهم تبارك الله شي الوان اللي شخصيا انا تنشوف دوك الزرابي تنحماق عليهم ديال الامازيغ، غزالين داكشي اوريجينال. وكون كنسبق ليه شفت كيفاش كيخدموهم، هما تيقول لهم اسطا، هذيك المنسج مهم تنسجوا فيه تسمى اسطا. المهم هذه غير بين قوسين، حيت فريمون ملي هاد الجمله هذه هضرت عليها وتفكرت واحد المنطقه رائعه والناس ديالها رائعين ودوزنا معاهم وقت رائع، وهاد الزربيات ديالهم راهم سبيسيال، شي حاجه اللي هي واو. ايوا طولت. المهم اونتر بارونتيز، اتيزنيت اي اكادير، في تيزنيت واكادير شنو باش معروفين؟ لي بيجو سون فابريكي سورتو اون ارجون، عندك دوك المجوهرات اغلبيه مصوبين بالنقره. ils sont finement ciselés dans motif، وداك الشيء عندهم كيتصيب بواحد الدقه. ها هي كتجلى لنا في هاد التصاور. ها وصحراء ماروكان، الصحراء المغربيه، لي بو دو شيفر اي دو شامو، يعني داك الجلد نتاع المعيز وديال الجمال. ليفوار coloré et l'argile locale sont transformés en produits utiles et œuvres d'art. تيصنعوا منهم دي برودوي utile، يعني نافعة، منتوجات نافعة و œuvres d'art. بحالاش كوم لي بيجو اي لي زارتيكل ديكوراتيف، بحال المجوهرات وهادوك دي زارتيكل ديال الديكور،
بحال دابا لي فاز تتلقى مثلا ديكور على شكل سباع، على شكل ان شوفال، على شكل ان شامو. سورتو هذا الصحراء تبارك الله موجودين فيها لي شامو ايتترا. سي زوبجي ارتيزانو، هاد المنتوجات ديال الصناعه التقليديه سون برودوي ا لا مان، مصنوعين باليد. ce qui leur donne un caractère de pièce artistique unique. داكشي اللي تيخليهم تعطيهم واحد الميزه، فيها واحد اللمسه فنيه فريده من نوعها، فريده من نوعها. الحمد لله التوريست راه فاش تيزورونا البلاد تيمشيو تري ساتيسفي و تري فيير من بلادنا بهادشي تبارك الله. الصناعه التقليديه اولا لا كويزين ماروكان ايتترا. يلا نقرا عاود لو تكست pour les enfants qui veulent bien entendre le texte pour la deuxième fois. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. Il est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisseries, textiles, etc. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels et leurs broderies aux motifs originaux et complexes. Au centre, les tapis amazirs sont tissés en laine et colorés artistiquement. À Tiznit et à Agadir, les bijoux sont fabriqués surtout en argent. Ils sont finement ciselés de motifs. Au Sahara marocain, les peaux de chèvre et de chameau, l'ivoire coloré et l'argile locale sont transformés en produits utiles et œuvres d'art, comme les bijoux et les articles décoratifs. Ces objets artisanaux sont produits à la main, ce qui leur donne un caractère de pièce artistique unique. يلا ندوزو لهاد la partie je lis et je comprends. Je lis la lecture احنا قرينا، دابا ندوزو الكومبريونسيون نشوفو راسنا واش فهمنا لو تكست وهو راه 100% كومبري، راه زوين. Par quoi l'artisanat marocain est-il représenté؟ الله يرضي عليكم سواء في الامتحان سواء فاش تيكون عندكم ان تكست هكا غتمشي تجاوب عليه، مثلا تقراوه اونصومبل مع الاستاذ ديالكم ولا الاستاذه ديالكم. من غادي نقرا هنا لا كيسيون ما غنبقاش نفكر ونمشي بعيد ونبقى تنقول هادشي صعيب ولا ملي غنجاوب. تمشي وليداتي غتشوفوا غير هنا هاي السؤال، غتمشي لو تكست غطيح عينك في شي كلمه كاينه في السؤال، وغالبا السؤال الاول تيكون في الفوق وانت كتهبط في لي كيسيون وانت كتهبط في لو تكست، كتلقى الجواب في الوسط نتاع لو تكست، وهادوك لي كيسيون التوالا كيكونوا في التالي ديال لو تكست. حيت كنلاحظوا بلي الوليدات تيبقاو تيوحلوا، اغلبيه تيبقى تيشوف في السماء ولا تيشوف في يديه ولا كلشي عندهم هنا، كلشي كاين غير هنايا، ما غاديش نخرجوا نهائيا من لو تكست وهانتوما غادي تشوفوا. يلا ونجيو لهنايا. باغ كوا لارتيزانا ماروكان ايتيل ريبريزونتي. يلا فاش تمثل لينا هاد لارتيزانا ماروكان؟ هي ريبريزونتي بعدا إلي هادي إل هادي رومبلاس لارتيزانا ماروكان. ونجاوب l'artisanat marocain est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisseries, textiles. صافي. 2. Quelles sont les villes marocaines citées dans le texte؟ ايوا هادو راه نقراهم المره الاولى غنعقل على دوك المدن اللي كاينين هنا في لو تكست. شنو كاين 5 ديال لي فيل: غابه، فاس، تطوان، تيزنيت et Agadir. 3. Par quels produits artisanaux les villes de Rabat, de Fès et de Tétouan sont-elles connues؟ باش معروفين هاد المدن هادو؟ شنو الصناعه، شنو هما المنتوجات ديال الصناعه التقليديه اللي معروفين بهم هادوك المدن؟ ها هي. Donc Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels et leurs broderies aux motifs originaux et complexes. شتي 4. Quels sont les produits artisanaux fabriqués au Sahara marocain؟ هي لو صحراء ماروكان وها هما لي برودوي ارتيزانو اللي فيها لي بيجو اي لي زارتيكل ديكوراتيف. هنا المواد مناش تصنعوا، هما ما طلبوش منا المواد، هما طلبوا منا في السؤال لي برودوي ارتيزانو. الوغ الا جاوبتيني كاين شي وحدين غادي يجيو يجاوبوا يقول لك
او صحراء ماروكان لي بو دو شيفر اي دو شامو. هذا ماشي منتوج، هذه ماده منها تتصنع داك المنتوج، والمنتوجات هما لي بيجو اي لي زارتيكل ديكوراتيف. صافي. 5 pardon 5 relève dans le texte les mots et les expressions qui servent à décrire les produits artisanaux. سهل. غادي نجبد من النص شنو الكلمات والعبارات اللي تطلق اللي كتوصف هادوك المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. ونبداو من الاول، نبداو حنا من الاول. l'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. ما عندناش نهائيا الوصف. Il est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisserie, textile. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. شي حاجة اللي هي متميزة خاصة. particulier. صافي. Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels et leurs broderies aux motifs اوريجينو اي كومبلكس. ها الوصف كي دايرين هادوك اللي كيتصنعوا ديك الزرابه ديال فاس وتطوان والرباط، فيهم دي موتيف اوريجينو اي كومبلكس. او سونتر لي تابي امازيغ سون تيسي اون لين اي كولوري ارتستيكمون. كيفاش كيتلونوا هادوك الزرابه نتاع الامازيغ ارتستيكمون، فنيا، بحال شي لوحه فنيه بدوك الالوان الزوينين اللي فيهم. صافي. artistiquement coloré artistiquement. À Tiznit et à Agadir, les bijoux sont fabriqués surtout en argent. Ils sont finement ciselés de motifs. مصنوعين بواحد الدقة. هذوك لي موتيف ما عرفتش نقول لكم لي موتيف بالعربية. دوك الشكيلات، دوك النقيشات اللي تيكونوا فيهم تيكون داكشي دقيق. ماشي كتلقى هذه بحال دابا غير لي بوكل دوغي الحويلقات، كتلقاش وحده عوجه ولا فيها النقشه كل نقشه في شكل. ولا مثلا الا كان داكشي فيه التقاب كتلقى حلقه فيها التقاب واسعين وحلقه فيها التقاب ضيقين. لا، نفس ديك التشبيكه ديالهم نفسها. شنو اخرى؟ والصحراء ماروكان لي بو دو شيفر اي دو شامو. L'ivoire coloré et l'argile sont transformés aux produits utiles et œuvres d'art. Ça fait. Ces objets artisanaux sont produits à la main, ce qui leur donne un caractère de pièce artistique et unique. Donc un caractère de pièce artistique unique. حتى هادي كتصلح la description لهادوك لي برودوي ارتيزانو. وبهذا الشيء غادي نكون ساليت لا ريبونس على هاد لي كيستيون. وهنا مثلا جو رياجي ديرها ابري لا ليكتور، غادي يطلبها منكم الاستاذ ولا الاستاذه منين تساليو هاد القراءه ديال هاد لو تيكست، ومن بعد لا كومبريهنسيون ديالو والمناقشه غادي يطلب باغ كال برودوي ارتيزانو تا ريجيون ايتيل كونو. خاصكم تكونوا عارفينها هادي باش متميزه الجهه ديالكم. شنو هما لي برودوي ارتيزان، المنتوجات نتاع الصناعه التقليديه باش معروفه الجهه ديالكم. يعني كل واحد دابا في شي جهه راه عنده واحد لي برودوي ارتيزان متميزين خاصه بداك الجهه. هنا on te donne du texte décrit à tes camarades l'artisanat dans ta région. واحد من غادي تستعنوا بهاد لو تكست هذا. راه كاينين هنايا مجموعه من الجهات هنايا. مثلا كاين هنايا الرباط، كاين فاس، الجهه فين كاينه الرباط، والجهه فين كاينه فاس، والجهه فين كاينه تطوان. كاين هنايا الجبال الاطلس الامازيغ، كاين هنايا الصحراء، كاين هذا الجنوب تيزنيت واكادير. اللي في شي ريجيون يحاول مع الصديق ديالو يكتب له شي سطيورات ولا اوغالمون يقول له شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين اون فرونسي. صافي. وهادو ها هما لي ريبونس اللي بغى يستافد ويخليهم عنده في لو كايي ديالو. ها هي لا بارتي الاولى، وهذه لا بارتي الثانيه. ها هي لا سويت نتاع لي ريبونس.
وكنتمنى ان يكون هاد نكون وصلت لكم الفكره ديال لو تكست وشرحته لكم واستفدتيو. ودعوا معنا واشتركوا معنا في القناه. مرحبا بكم.